Guys, na dinosaur dere guys. Na guys. Mo ni dinosaur na mo dere guys. Ha? Unsa ni man napasin jo guys? Amo dinosaur. Ha? Dinosaur guys. Dua ka buok dinosaur. Nani kabukiran guys ora. Oh, kaingon guys, kaingon mo nata dan eh. Oh. Ah, oh guys oh. Dalilihan oh. Uy, tomay nang awat kawasan guys. Oh guys. Yay. Ah, himpas nalasa-lasa na oh. Pastilan guys, unsa maning mananapaning dinosaur man sure na yan, sani man eh. Dinosaur na oh. Comment guys, unsa man guys? Dinosaur na oh. Kagwang. Comment mo guys, kung saan eh. Yan eh, dinosaur o kagwang. Ah, kalibunan guys oh. Dai buday buwak sa unang panahon guys na guys, man gitawag saan eh. Mga naning buwak kan eh. Tamulo. Ano mga kuan sa una, sinaunang kuan, buwak. Ah, kana man aja guys. Buwak-buwak. Sinaunang tawa guys. Stilan guys. Arang puwak guys. Hartog puwak, agamong puwak gapon guys, kikuha guys. Gikawat man. Kami nagkawat, gikawat magduglain. Harang paita. Kawajan siya oh. Lasa na sila guys oh. Na, way bayad ani kay wani kwartag tagija. Highlights na ba? Mga kuno nag part 2 sa gapon guys. Ag-adventure mig gapon. Ubod man to gapon guys, kini punuan na gajod. Tilan. Pilang lipak. Tag-10 ang lipak guys. Na libre ra guys amo. Ginjud ha palito nun. Looy mo. May tagija. Kita. Tilag lubig siya. Manay kalubi alam diri guys oh. Lubi amo ni rini tanan ri. Dato ikan jo guys. Tilag lubi guys, bunga. Kalibunan pa jud oh. Makay ngon yung amo ni kay. May tagija. Bagot-put na ko sa guys kay ara ko nung tagnok. Ba sigarilyo. Gilyo sa. Bitaw. Pakita po guys, pakita ko. Dara ko guys, pakita ko gwapo. Anak pud, pakita mo gamay. Kasi kaingon mo ako nang pakita. Kita po gwapo. Naitato. Ara pakita na tato guys ha. Nao. Unja na kay makita na tag ebidensya. Guys ha, nakapakita tato ha. Kini may tato guys oh. Ara ka klaro tato no. Puwa ka kay. Ay klaro tato. Sobraan ra kay. Sobraan na po nag-ingkod. Pastilan. Padakop na nato Padakop na kasi nag-artist ani. Mo ni mga trabante dire sa reality guys. Pwede mo nyo i-inform mo guys. Comment ra mo magpatrabaho mo, magpalasa mo ba? Tag 600 ang adlaw, pwede po sa klibo. Depende ra ko din jud. Kasi dari matanaw taga Kawayan guys. Pastilan guys. Tag 20 ang sa kalipak. Pwede ra po tasan jud gamay, 21. Tila ganina ra nila guys, uwahi ko guys. Abot ang tanig 1 hour na yung video guys. Uwahi man, ingatugon mo lagi. Tila kawajan guys, naghanad kawajan guys. Matulit pa dito. Enjoy da ka na yung katigon na. Nadabong pa yung katigon, nagamo. Luwang. No. Namuti na god. Alam to. Ada kita.
Astilan guys. So, jok-jok naman ko ni guys. Kadapaw-dapaw ko na eh. I-monetize na ko ninyo. Hello mo guys. Please subscribe, like and share. My YouTube channel. Channel da. Na guys oh. Kini guys, mo ni ubod na mo diri ah. Lami ni siya. Labi nag kuan guys kanang naitanduay ni guys. Masila na paita. Tanduay ba sa kalungnek. May pulutan. Pilik. Way na minom. Dah. Guys oh. Sila naglibot-libot ng mga guys, mura ko dubuang ni. Guys oh. Pabutan sa na 15 minutes guys. Kaya wa puning ubura kay tagas naman ni, mura naman ni building. Mana may gagmay, ada gagmay day. Ya, ay gagmay kayo. Gagmay jara. Wow, ubod. Wow, ubod. Sulti-sulti ang ano guys, request man lagi sila guys. Lain pugwa tay sulti-sulti. Pastila kawajan guys oh. Highlights ba highlights. Murag building oh. Asa mo ni street pa kay manoy. Di aram di kawajan arang duula. Adto patagladyo. Kawayan taga-asa oh, way bogbog. Pero way tag-ija, kami rin tag-ija ni. May hinlo na. Sagot man way hinlo. Sagot man oh. Way tag-ija, lubian mo na oh. Amo ni. Dili nila. Ngay naglasa mi, amo manggi ko na no. Amo manggi. Yagbas-bagbasan man mo, murag tag-ija ka do. Murag tag-ija gigbasan. Astilan paita. Comment na mo guys ako. Ganahan mo magpalasa kay pasakli bang adlaw. Ay veteran so. Blandig book. Gopo. Tara yung kita mag NPA. Ingat ka tag 20 hiwa. Hiwa. Tag 20 lipak ko ingat ka astilan. Sige makaingon mo dabong. Hala dool mo diri buspusan mo ni. Dabong ka. Nga yelo-yelo dum ngay no. Ate may kawadan nga nindot man tadaw cellphone. Kabira ba? Nindot tanawon. Katudeng kahoy dito sa kuano anang sa kanang tubig. Nindot ta tanang kamera. Nandito ba? Tinaw ka dyan ba? Crane po tiga ito. Mana guys? Nah. Coba na, inihap. Bira agda daat guys oh. Makasakita rin sama di guys. Ini. Sakit rin ba ni? Ouch rin ba ni makasamad? Nandiyan mga kuha ano na, haitag kilid-kilid ni. Kalambre na yung sigbutan ni. Ato itong balik ko dinosaur guys. Ang sarto. Dadoon ko nung ito na mo. Dinosaur. Ko ano to? Basig mo balik pag inahanan eh. Dinosaur nga gagmay. Pastilag daw ni so. Lapado. Murag ikabanig. Tit. Kruk. Uy, naipit pa ning usa. Alimukon.
Arang daganang saging guys oh. Saging. Oh. Oh, bugaag saging oy. Ana mo na saging sa unggoy. Saging sa unggoy. Ah, tilan. Duta oy. Aran duta ra libon na. Ah, adlok ng kunkon. Impas sila tato na ho. Adlok ng kunkon. Lasik guys, lasik daw sa buok. Ah, baho man. Jut-jut ng tanta ni guys. Ano mahimo raman tag content ani. Muna content for today guys. Di naman si mabuhin ni dili di masih mabuhin eh. Atay luoy man. Guys, kaano butong guys? Na guys oh butong. Wow, butong. Bagong hak-hak. Di naman ta kakat-kat ani guys kay sakit na tong lapa-lapa. Ano na manakaay man ta. Pero hindi na. Oh, murag tagija guys, namutod na pod guys oh. Guys, murag tagija, namutod na pod. Astilan. Ah, pili-pili pa ang adangad bag. Nabay majon. Ah, namili na gadyo do. Tuan, nagputod na gadyo guys. Putol lang dyan guys. Kamu boy panday na ron. Ipanday po na ron, ipanday. Panday, marason. Apa ka dyan? Isnak ko niya si Sir. Palo. Okay guys, 30 minutes guys. 2 minutes na lang guys. Mau mana pang decorate sa una guys sa elementary pa manang more graduation ba. Mang decorate na. Muna siya guys. Ini gini mapud na mang decorate. Nana sinjo wa. Kamera na adre, kamera lang malakas. Oh. Pastilan. Wah, wag tay jaran guys kay Domingo man ron, adlong Domingo ron, wa tagi jan, hubog to tay to. Suldo man gapon kay Sabado, hubog to. Wag tagi ja. Bata lo guys gumayo. Ah, agwas-agwas kayo, murag tagi ja ka. Maupod. Di malata ba? Nagsakas tagi ja oy. Kasi yung tagi ja nga. Ay nakalimot ako sa nagagbasan eh. Ayan ako. Nga tagi ja. Yawas ijara ni pwede bang bonsai niyo ha wala na guys bisag unsa naman may litok ani guys para may content ba bahala magkadimao bahala mo dai usabot mo dili sap-sap na po sila stilan stilan guys adyo kay mabantas YouTube para ba tanang monetize. Wak perbatan monetize, mbanja ta. Di ta kasildo ni. Di ta kaino magber. Wih, atas kayo lembahan mo guys. Samok-samok mo tagod. Sila no. Tagkinsing lipak. Oh, dire ko to guys kay marag taas na ni medyo guys. Napuno na to cellphone.
Salamat sa pagtanaw guys. Like and share. Picture sa aming tulo guys. Ay, nabali man din ni guys. Di man mabali guys. Lisod pagbali. Picture naman ni thumbnail. Okay guys, salamat guys. Thank you watching.